A day in my life bilang isang sekretarya nga nagpaligo sa Liktinon. Hello mga auntie, I'm back again and again and again. For today's video nga ni, hay nakikita nyo man nga nagabaktas-baktas kami nga ra, kaibahan ro among bakasyonista halin sa Canada. Ay, sa banga gali. Dahil nga ni ko amat malang manampit do among bakasyonista nga ra, hay ro amon naging planuhan kunta nga ra, hay gabaktas kami paagto Liktinon. Piling kita man nga ni namon nga ra, hay mga bukon kita kami ithapuon. Agharangan ni ro ako nga kaibahan isang bilog, hay may ginakilinuot bilat saan nga bag. Gali do ana man lang nga ginainusoy, hay ro ana nga shades nga pangmalakasan kita kuno. Dahil nga ni mainit ro panahon, hay kailangan kita na maprotektahan ro ana nga mga beautiful eyes. Agdo sa likod matangani namon ngaron, hay busy kita sandangani ngaron, hala picture sa binit itdagan. Anti-stress gid ngani ko nuroan ang pagwarang makara, pero na-stress tay mouse sa nga cellphone nga iPhone. Dahil nga ni sa init pat panahon nga rahay, nagiging hot man kami tan-awon. Pangiti-ngiti man lang nga niro mga first ngaron, pero pagod na yan. Nagaproblema man nga niro nakapink ngaron sa likod, dahil hindi gihapon maubos ro anang baligya nga mga banyos. Dahil kay ina patangan ni Roan ang bilinit-bit karon day wang bilog pa nga bag, pero wag ait nagabakal. Habang nagabaktas nga ni kami karahe, may nakita gitaro akong mata nga wuto nga bayawas. Kaya nga ni ako yung aron nga ginbuo dahil nga ni nagapanamukon man ako. Nag-iisa man lang nga ni Roan ang bunga, aguto-gut tapos binuo pa nga ni nakon. Nagawang mata nga ni ako sa tagaan na karon, bisan uwatawo sa anda nga bagay. Nagtanaw-tanaw pag ganyan ako karon hay basi ko may uto pagid sa mga pihak na nangakaiping nga bayawas. Bisan nga ni wa man ito gasugas ron ay syempre ging kaon yung anakon ron. Wa man abi ron ithig ko kaya pwede man ron anytime anywhere pwede man nga kaunon. Kaya nga ni kung mga sa bukid ikaw naga-star hay panigurado hindi ka giting magutman. Dahil abo kitay makita ang mga pagkaon sa binit itdagan. Paghabang nagabaktas nyo nga ni kami karahin nakabatyag, uta kami itgaoy. Kaya nga ni nag-abang uta kami itmotor nga ra para paunahot pa sakyon ro mga unga. Tapos kami ay maamat-amat na baktas habang gahugat yung manit mag-agi nga motor. Dahil man ni nagapanam ko man sa bilog it bayawas, hinangayo kitay mo kakon. Mas amo pa nga ni ro ang nakakaon nga hugay kaysa kakon nga ako anong pakahirap itbuol. Para nga ni hindi kami makabatyag itgaoy, hay syempre habang baktas kami hay nagami naritis matami na obra. Tapos da akon matangara nga kaibahan isang bilog, hinagilinisip kitay mo kung siin ko no manami mag-usoy itpakuhin do na pag uli. Magayo ko tangani ro amon nga gintikangan nga ra, pero ro amon nga service nga tungaging har, hay uwa tagi hapon nakaabot. Ag dahil nga ni medyo nagasukot aro amon nga mga tuhod itilinika, nga syempre nagharang kita kami tawo nga nga pwede naman masakyan ro motor. Ag nahuoy tangani kami sa kaibahan nga nga sambilog, nga may mga ginabit-bit patang banyo sa hindi gihapon maubos. Medya nga ni sanay mataro amon nga driver, kaya nga ni nakahin na kita kami pasakyon sa anang motor nga tatlo. Ang bago nga ni kami makaabot sa among ginagtunan hay nakikita niyo man dubyo nga kanami kita rugang kita kanami kita ro tiyempo. Tapos maagyan mo pa ro White House or ginatawag namon ra nga Malacanang. Ihambangan ni kareta mga driver kung haman kami gat ako no. Sabat lang ni namon garahay masaya na kami kahit kami lang. Bulok man ko kaabo-abo man kamo pero mga plastic man lang. Tama man. Hasta lang nga ni kami di karayara dahil nga ni nakitaan namon ro mga unga nga igtupat ang nagatambay. Dahil nga ni kaabong tubig kita sa may kusina hay nagagawas yung tayo sa binit itdagan. Bisan mag-agawas mataro tubig nga ron sa binit itdagan, hay importante basta iya kita sa bukid, hay wag kita ga problema itbagayran. Do ako nya takara nga ginaproblemahan, hay base mabasa ro medyas it ako nya kaibahan. Agwagid nga niya ako nagsagahay pag-abot na ito sa may unahan, hay ana ko tagid nga ging ubahan. Naghapit-hapit ani nga ni kami sa mga bagay-bagay nga ra dahil nga niro ako nga kaibahan, hay naga-offer pa tay tanang baligya nga tong bitbit kaina. Dahil nga ni maguya nga ni ratuhon, ay syempre nagpamungkoon anay mo sa may kagapit bagay. Ngawa matangani akong kahipuson gida kalikana dahil may ginakaon kita mo at biskwit halin sa Canada. Wag kita nga ni namon ginapalampas ra, ay nagbuo kita kami it amon man nga hugay. Hindi mo tabi makita ra yang biskwit ni Raya sa atong syudad dahil nga ni halin nga tara sa Canada. Agda ako man nga sa bilog nga kaibahan, hay abaw igtot mo sa mga hardin. Ginaisip-isip na siguro ka ra nga kuwang mana itawo, hay basi kay ina ta pa binit-bit pa uli sa amon. At pagkakabot nga na naman sa Liktinon, ay nagpanawag patangani kami ito sa tabok nga bagay. Kasampit nga ni namon imaw nga magpalikos man kaibahan namon ito sa Liktinon. Agharon nyo tangani nakikita nyo aro mga kaabo-abong puti nga mga bato. Kaya nga ni kung stress ka giting sa imong nga pangabuhi, ay mag-agto ka giting sa Liktinon dahil panigurado maamis ka sa view maduga pa problema mo. Maduga man lang ronit mga pinang oras pero pag uli man sa inyo panigurado stress ka man gihapon. Dahil nga nilimited man lang ang mga oras ay pag-abot nga ginamon hay aba nagpa-picture kuta kami nagpanuplik-tuplik pa kami sa mga kabatuhan nga ron. Medya nga ni hay nagsunod ra amon nga driver nga ra kaya imaw gid amon naging recruit nga maging photographer of the day. Wow ta nga ni ginaindaharo init nga ron do importante kita hay makapicture kami sa mga bato nga ron nga puti. Bisan nga ni magkalaligid jud kami sa may kabatuhan nga ron hay okay lang basta may manami kami nga picture.
Dahil nga ni nakabatya ko ta kami gutom sa among lecture kaina, hay syempre nagkaon anay kami. Dahil nga ni wa kami kadaga itpinggan, hay syempre takop lang it among tupperware among ngayong gamit. Dahil taga bukid man lang kita, hay panigurado sanay gut kita sa mga makarayang setup nga ra. Kunit pareha sa iba nga ron nga taga bukid man lang pero sobrahan man sa kaartihan. Mas magana pa nga ni magkaon dahil aboroy mo nga kaibahan. Dahil nga ni wa kami bawon nga tubig, hay syempre iya kami sa may busay nagbuo it among nga pwede imnan. Dahil kung mag-ilinarte ka pa, hay panigurado mamatay ka gang sa uhaw. Ang nakikita nyo man nga ni nga mas malinaw pa sa relasyon ninyo, rotubi iya sa bukid. Akong imo nga nira nga imnon, hay kagamigid Ag partida, magukungot aro akong karang nga gamit nga baso. Bago nga din nag-abot na amang nga kaibahan nga sa bilog, hay tapos siya kami itkaon. Kaya nga ni, itawan ng anay mo itdulsi nga nga prutos. Nabuhayan kita siguro mo agto ka mong gara dahil nga ni may outfit check pa ta imaw. Dahil nga ni delikado para sa mga unga nga iya magligo sa di karaya nga part, ay masaylo lang kami ito sa may pihak nga nga area dahil medyo malinong di kara turo tubig. Kanami utangan ni Rupa ni Kango ni Antinyo Sekretary Karaya nga para bang wala na siyang nakalimutan. Pero na-realize nga ni sa uli nga parang uwa utay mo chinelas sa suksok pa uli. Mayad nga ni ay bukod pa man kami mayaw nga ra sa among nga ginagtunan. Balisod gid nga ni kung nagagugang kayo ay masyado ut nga malipaton. Dahil nga ni haling kita sa Kanadaro ako nga tunga chinelas, ay syempre ako kita tungaging balikan. Uwa ko man yan ni nabuy-buy ero ako nga plastic nga daga-daga dahil nga ni may una ron nga kayamanan. Kayamanan ko gid nga magiging tanga paminsan-minsan. Kung magwarang-warang nga ni kamo iya, ay magdahan-dahan kita kamo sa mga bato, di karaya nga part, dahil nga ni kadanlugid Dahil kung hindi kita kamo magdahan-dahan, ay panigurado, ma-fall ka sa iba. Mas masakit pa ron kung wakaging sagap nana. Pareha sa ako nga kaibahan, na-fall, pero walang sumalo, aray mo. Ag sa di karangan nga part, hay nagahugat yun kami karait amo nga driver dahil tapos na kami paligos. Ag nagauli utang ni kami kara. Nagamat-amat yan kami karait baktas pero dahil nga ni nagauyo tagid kami, ay syempre nag-standby kami di kara sa may gilid it karsada. Aga sa lang nga ni di kararo ako nga vlog, ako natapos mo ako nga vlog, hay basi kuha ka pa naka-follow, paki-follow naman ako.